Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese of Ozamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humua Didi. Kini na usab si Father Jesse lang ka maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Sabado sulod sa ikapito nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Mayo 22, 2021. Mga igsoon, ang ebanghelyo nga atong pamalandungan atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Milingi si Pedro og nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga pinangga ni Jesus. Siya katong nagpauraray sa dughan ni Jesus sa ilang pagpanihapon ug nangutana, "Ginoo, kinsa ba ang magbutihi kanimo?" Sa pagkakita ni Pedro kaniya, miingon siya kang Jesus, "Ginoo, usa may dangata ni ining tawhana?" Si Jesus mitubag, "Kon buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo? Sunod lamang kanako." Busa mikaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Jesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala mo ingon si Jesus nga ang tinun-an dili mamatay. Igo lamang siyang miingon, "Kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo?" Kini siya mao ang tinun-an nga nagpamatuod ug nagsulat niining mga butanga ug nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo, ang atong mga ebanghelyo karong adlaw, ay atong sa karong semanaha, no, labi na gyud ang ebanghelyo karong adlaw. Dunay talagsaon kayo nga mensahe alang nato mga sumusunod o mga tinun-an sa Ginoo mismo. Yes, again, balik ko na ako sama sa akong giingon sa milabay nga pamalandong. Basta gani mag-iskot ta og tinun-an, wala magpasabot nga ang napulog duha lang nino ang gipasabot, no, kundili kita mismo nga mga naningkamot nga magsunod sa Ginoo adlaw-adlaw sa atong mga buhat, matawag pod mga tinun-an og disipulo sa atong Ginoong Hesus. Now, allow me to take you on a journey of imagination, no. Imagino nato karon, no, ang senaryo sa ebanghelyo. Tulo lamang, no, katawo ang naa sa ebanghelyo. Si Jesus, si Pedro ug si Juan. Atong dumduman nga kining duha ka mga tinun-an, no, si Pedro ug si Juan, konektado kaayo sa lawom nga klase, no, sa connection ngadto kang Jesus ug sa usa-usa, no, silang duha suod kaayo. Ang hinungdan tungod kay kasagaran sa mga dagkong events, no, sa kinabuhi ni Jesus, naaman sila, no, uban sila. Apil na niini ang transfiguration, pagkabanhaw, lakip na ang paglansang, no, sa atong Ginoo. John was, in fact, during the crucifixion of Jesus, he was at the foot of the cross together with Mary, the mother of Jesus. Sa daghan nga mga hitabo nga mag-uban ni silang duha, nya kanang makita nato silang duha, no, si Pedro ug si Juan. Si Pedro, no, sa tanan nga mga instances, no, sa ebanghelyo, no, sa atong madumduman, no, wag yun sila ang gi-manifest, no, nga kinaiya. Kini iyang pagkagahig ulo ug pagka mga pamaagi ba nga impetuous. Siya pud ang nangutana karon sa murag daw lisod, no, nga tubagon nga nagpunting sa pinangga nga tinun-an ni Jesus nga si Juan. Ang motibo ni Pedro wala ta masayod, no, mao nga atong pakisayran ang ebanghelyo nga atong nadungog karong adlaw. Unya indot, no, tungod kay ang response sa Ginoo, ang tubag sa Ginoo, kuan ba kana bang dali kayo nakatubag ang Ginoo, unya na kana bang imbis nga mo focus si Pedro nga to sa tinun-an nga pinangga ni Jesus, adto mo focus si Pedro sa iyang kaugalingon by saying, sa may labot mo kung mabuhi ako siyang tugutan nga mabuhi hangtod sa akong pagbalik, no. Sunod lamang kanako, no, mo niyang giingon ngadto kang Pedro. Abi bitaw ninyo mga igsuon, sama ni Pedro usahay lami kay tanaw og mga pamaagi sa pagkinabuhi, no. Apil na niining pamaagiha kining hilig ta mo second guess og mga tao ba, no. For example, doon natay himuon nga desisyon, no, decide ta, no, nga mohimog maayo nga kanang para nato kaayo sa uban, makaayo pud nato. Pero pagkataod-taod malandong ta, mukalit ra pud tag ingon nga ay dili lang di ay.
di lang day ko mo tabang, no? Di lang day ko mo buhat og maayo, no? Nya doon ay mga panahon nga kanang maningkamot nga bubuhat og maayo. Nya ato mang sana murag ato bang i-convince atong kaugalingon na ato bang i-convince atong kaugalingon nga dili lang di lang ko. Kay basin ba og ang tao ni nga kaning tawhana di wa dinhi magsulti sa tinuod. O di ba ka kaning tawhana nga nangayog tabang nako. Ani ara din dinhi kay abusahan ko or i-take advantage ako ang pagka manghihatagon. Mo ini ni ano hilig ta mo second guess si Pedro. Mao ni si Pedro. Kana bang mo second guess og tao, ya impetuous kaya nga pamaagi. And labaw pa ani, no? Peter was not just impetuous. Peter was also calculating and scheming. Kana bang ihap no niya magsigig pagwenta ba no? And remember that this is the same Peter nga diha-diha saad sa Ginoo ba nga dili ka na kubiyaan Lord. Kuyo gid ko nimo gyud bahalag magkinaon sa Lord, bahalag mamatay ba ko Lord. Kuyo ko nimo pero 3 times he denied the Lord. Mao ni nga Pedro. And remember that yesterday, the gospel yesterday, Friday, ato nadungog kasi Pedro gipangutana ni Jesus katulo, no? Do you love me, Peter? And Peter answered the Lord 3 times, no? Yes, Lord, you know that I love you. I love you, Lord. I love you, Lord. 3 times. Aron para sa mga uban, no? Uban sa mga batid sa Biblia, this is so to say aron ma-redeem tong 3 times nga pag-deny niya ni Jesus, no? Muning katulo po siya gipangutana sa Ginoo, no? Kung gihigugma ba niya ang Ginoo. Abi bitaw ninyo, kita biya usahay murag si Pedro, no? We are waxing and waning. We are coming and going, sinning and repenting. Balik-balik, no? Mura ba og kana bang kinabuhi gyud, no? Cycle of life, no? From kanang sin to redemption. Pasaylo na sa Ginoo, nga itag pasaylo pod yan. Kasala na pod, balik-balik na. Sige tag saad-saad, no? Usahay sa Ginoo nga muhimog maayo, pero usahay adi pod matuman, saad na pod, adi gihapon. Usahay na matuman, praise the Lord, no? Kay na matuman. Usahay balik na pod sa sinugdanan. But then we remember, yung nana si Pedro. Yung nana si Pedro. Pero nindot ba, no? Tungod kay again, bisan ana nga kinaiya ni Pedro. Kung sa giingon sa Ginoo niya karon sa tapit katapusan sa ebanghelyo, sunod lamang kanako. Sunod kanako. Nevertheless of how many mga batasan nga dili maayo na ani Pedro. Gawas pa ana, no? Bantayan na to. Gawas pa ana, sa wala pa ni mahitabo, baliko na to ang ebanghelyo gahapon nga diin ang Ginoo nga mi kuan mo kanabang mi pangutana ni Pedro og katulo, no? Sa kung higugma ba siya. Actually, matod pa sa mga batid sa Biblia, kung basahon na to ang katapusang bahin sa ebanghelyo gahapon Friday, gipaklaro ni Jesus o gipanagna ni Jesus ang paagi kung saon nga mamatay siya. Kasakit ba nga masinati ni Pedro? Ilansang siya og krus sama sa Ginoo, gali la pinabali ang iyahang krus. Labing siguro ba murag makapangutana si Pedro kay siya magsakiton ko siya sa Ginoo, sakiton ko siya aya sa mamatay. Si Juan ang pinangga nga tinun-an. Maura man ang bugtong tinun-an, no? Sa napulog duha nga wagin moagi og kanang kamatayon nga mapintas, no? It was believed, no, nga he died of natural death, no? Uban kay nakiguban man siya ni Maria, no? Nga gituuhan dito sa Efeso, sa Ephesus, no? Pero pag pangutana ni Pedro, ako ra day sakiton na ni Lord, ako ra day mag-antos, no? Siya day, no? Pero nindot lagi ang tubag, no, ni Jesus, no, sa ebanghelyo. Kung tugutan ko nga siya mabuhi ang tungod sa pagbalik, so may labot mo nini. Sunod tamang kanako. Masabta na to dinhi mga igsuon nga dili pud ta angay nga masina no, sa mga ubang mga tao, labi na sa mga kauban ra po nato nga naningkamot nga moalagan sa Ginoo. Ang tanan mga igsuon naa sa kamot sa Ginoo ra gyud. Siya maoy labing nasayod sa maayo ug unsa ang labing haom para nato. Ang atong papel walay lain kundi limaw ang pagsunod ra gyud sa Ginoo. Mao ni ang atong pamalandungan karon mga igsuon. Kana bang no, balikon ako, no? Bisan sa kinaiya ni Pedro, no? Bisan sa iyang batasan, the Lord loved him as Peter, as he himself. Gihigugma siya pag-ayo sa Ginoo. Mao po ni nato, no? Bisan kun inani ta usahay kinaiya ni Pedro. We may have failed the Lord so many times in our lives, no?
sa mga promises nga wala nato matuman niya, no? Sa mga butang nga atong gitaman lang sa sulti tungod kay wala nato mahimo. The Lord loves us. The Lord loves. And walay laing pahinumdum Ginoo nato karon adlaw. Sunod kanako, but pasabot balik. Balik yun no, sa Ginoo. Kung usay nimo tipas usay tagdalan niya, di na mao dito ang dalan sa Ginoo. Balik ka, sunod kanako, nagingo sa Ginoo ron. Sa laing bahin si Saint John, no, ang pinangga nga tinun-an sa Ginoo, portrayed sa Ebanghelyo as someone who kept close to the Lord. Duol kay sa Ginoo. Duol kayo siya, niya affectionate, niya willful, loyal kayo nga to sa Ginoo. Isip usa ka disipulo. Usahay mo ingon ta nga ninuta kay mahimutang John day no? Dili lang ko si Peter. Ato lang kong John. Pero I tell you, as much as I have emphasized that Jesus loved Peter, so to Jesus loved John. Yes, naay mga natingali mga maingon natong mga John sa katilingban no, sa atong mga magtotoo. Napo yung mga Pedro, pero ayaw kalimot. Ang Ginoo wala laing gipangayo nato. Dili nga igugmao nato siya ug sundon nato siya. We are all loved by the Lord. Pinangga kita sa Ginoo. No matter what, no matter what. Bisan og kinsa ug unsa ta. Love ta sa Ginoo. I hope mo na itong gamiton nga inspirasyon mga igsuon aron maning kamot pa nga mosunod sa Ginoo adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Nya mabuhay mo gyud no sa atong mga tahas. Kung dunay mga panahon nga ang atong pulong taman ra sulti wa moabot sa buhat, let's begin again. After all, the Lord said again in the gospel today, sunod lamang kanako. Sunod lamang kanako. Dunay mga panahon nga murag si Pedro mas mulingi yung tao, mutipas, wala yung dalan. Remember, the Lord again tells you, sunod ka na ako. No matter how many times you may have walked away from the love of God. Ang Ginoo kanunay nga tawag nato, sunod ka na ako. Kaampalo mi. Mura baglingion ta sa Ginoo every time nga wala na. Sunod na ako, panaon ta sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, si Juan man ka or si Pedro, gihigugma ka niya. Naot pa unta. So, hindi na lang ko kutob. Sa dili pa na ko tapuson ning pamalandong, tuguti ako sa pagtunol sa akong greetings. Tanan nga nagtan-aw karon sa telebisyon o sa online, no? Sa mga platform na to social media. O naminaw sa ato ang radyo. Good morning o God bless you kanunay. Salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta nining atong programa o sa tibuok ahupungan sa DXDD. O sa istasyon mismo, salamat kayo. Salamat usab sa mga nag-follow sa atong Facebook page o nag-subscribe sa atong YouTube channel. Salamat sa inyong pagsuporta. Salamat sa mga shares o sa inyong mga likes, no. Ayong taon maghunong no nga makapaambit sa atong mamalandong pinagi sa inyong pag-share ni ato ang programa diha sa inyong mga accounts no sa social media. Ang greetings sa mga naminaw sa nagkalain-laing dapit taman sa maabot sa atong Sibya gikan sa Dinistibok Archdiocese sa Osamis gikan sa parokya sa Concepcion sa Panalaga ngadto sa Bonifacio Liluan o Don Victoriano, mayong buntag ninyong tanan. Salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta. Ngadto sa mga parokyano no sa Panalaga, natay mga sharers diha no nga suki gyud kayo no sila si Lisel og Julius Bungabong ba silang anak nga si Isa. Dayon diha sa Mintiring po naapod tay mga supporters diha no gyud kayo. Si Ma'am Emma Filipino og si Kapitan Reniel Asok nato iampo ni sila no kanunay. Dayon diha mga pareyo nga sakop sa kapilya nga sakop sa parokya ni Santa Teresita maayong buntag ninyong tanan. Special greetings nako sa mga naminaw karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay ngadto kang Sir Alan ug Ma'am Chris Lubitania o kang Ma'am Benny ug Sir Dado kanuniyo kang Tatay Ben ug Nanay Rafaelia Stose silang mga anak no sa pamilya ni Archie ug Angel Stose sa apelyido nila no nalimot man ko sa pamilya ni Paridarel og Rixen Stose sa pamilya ni Helenovo ban sa ihang kauban sa Balaypod no diha sa pamilya ni Dr. Lady og Kuya Aldrin Perez ba silang mga anak no si Aldriana si Paula og si John Paul sa pamilya ni Paridodong Tumatao ba silang mga anak sa Kabatuan ba sa ilang mga silingan po no pamilya ni Pari Ramel sa pamilya Mides de Los Santos Takan good morning ninyo diha. Sa pamilya ni Sir Ayan ug Bamjen Veloso ba silang anak si RJ diha sa Olario Village. Sa pamilya ni Pari Oscar Arivalo diha sa Kalabayan. Sa pamilya ni Richard ug Faith Pation sa Pulot ug sa tanan nga mga taga Pulot nga naminaw karong adlaw good morning niyo diha no.
Sa pamilya ni Rodel ug Emma Alamilio, no, diha sa Bañadero. Sa pamilya ni Nanay Grace Pangan, uban sa iyang mga anak no, diha sa RS Tan Village. Good morning ninyo diha. No? Sa dili pa ko malimot, karong adlaw mga igsuon atong i-greet no, si Father Justoni Gonzaga nga nagsaulog sa ikaduhang tuig sa anibersaryo sa iyang pagkapari. Congratulations ug happy anniversary nimo diha, classmate. No? Good morning. Good morning sa imuhang mga parokyano. Igsuon, dinhi na nagkukutob, hinumdumi kanunay nga ang maayong balita nga mao ang pulong sa Ginoo, angay gayud nga pamation, pamalandungan ug panikamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa pulong sa Dios. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon dili gayud malaya, ug timpo sa tingmo nga mamunga siya maayong mga bunga. Igsuon, ugma na usab uban sa pangama sa atong mahal nga inahan, Santa Maria, nga gitawag natong mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta. Ang Dios magpanalangin kanimo kanunay sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.